जी व्यूअर्स, डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपका होस्ट ताबी। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ा मज़ेदार कीमा मटर आलू अचारी, या इसको आप अचारी कीमा मटर आलू भी कह सकते हैं। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक प्याली ऑयल लेंगे 250 ml, और उसके अंदर हम प्याज ब्राउन कर लेते हैं। इसको ज़रा हम डार्क ब्राउन करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल में 3 अदद दरमियानी साइज के प्याज चॉप करके इसमें डाल देंगे। चॉप कर लेंगे, स्लाइस में काट लेंगे, जैसे आप बनाते समझें। इनको हम अच्छी तरह ब्राउन होने देंगे। फिर अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब इस मौके पर मैं इसमें 1 किलो कीमा ऐड कर रहा हूँ। ये कीमा मैंने हाथ से बनाया हुआ है। आप मशीन वाला जो भी कीमा आप लाइक करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये 1 किलो बीफ का कीमा मैंने प्याज के साथ डाल दिया है। इसको आपने थोड़ा सा भून लेना है 2-3 मिनट। उसके बाद इसमें आप 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून नमक। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं जो नमक यूज़ करता हूँ ये प्योर पिंक हमारे साथ देसी नमक है। इसमें किसी किस्म का आयोडीन या वो चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म है नमक की। पत्थर लेता हूँ, उसी को तोड़ के फिर नमक बनाता हूँ मैं। ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, इसको मैंने क्रश कर लिया है अच्छी तरह, भुना नहीं है, साबित ज़ीरा है। और 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया, इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। अब इसको हम इस कीमे के साथ थोड़ा पकाएंगे, इसका पानी खुश्क करेंगे, फिर उसके बाद फिर बाकी मसाला जात मैं ऐड करूँगा। ये व्यूअर्स, इसको मुझे 4-1 मिनट हो गए भूनते हुए। अब इस मौके पर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगा 2 टेबल स्पून, और इसको मज़ीद थोड़ा सा भूनूंगा। जी व्यूअर्स, कीमा हमारा तकरीबन भुन गया है। अब इसके अंदर मैं आधा किलो टमाटर चॉप किए डाल रहा हूँ, बारीक बारीक स्लाइस कर लिए। अच्छा, कीमा मेरा थोड़ा मोटा है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप बारीक कीमा पसंद करते हो बारीक कर लें कीमा मशीन के ज़रिए। अगर आपको मोटा कीमा पसंद है तो आप बेशक मोटा कीमा इस्तेमाल करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसमें आधा किलो टमाटर चॉप किए हुए ऐड कर रहा हूँ। दो से 3 मिनट टमाटरों को इसमें आप अच्छी तरह इनके साथ वो कर लें, पका लें। उसके बाद इसके अंदर आप आधा किलो मटर और 2-1 आलू छोटे साइज के, इनको आप क्यूब में काट लें, इसमें हम ऐड कर रहे हैं। साथ में आप आधा गिलास पानी ऐड कर दें, और इसको हम अब ढक देंगे। ढक कर इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये टमाटर भी गल जाए और जो सब्ज़ी हमने डाली है मटर आलू ये भी बीच में पक जाए। ये पानी हमारा इसमें सूख रहा है और ये बीच में पक रही हैं सब्जियों का सब कीमा। इस मौके पे मैंने अभी इसमें नमक चेक किया, मुझे थोड़ा कम लगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक और ऐड करूँ। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना नमक पसंद करते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो इस मौके पे आप इसमें नमक भी ऐड कर लें। और इसके साथ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून कलौंजी का ऐड कर रहा हूँ, 1 टीस्पून इस मौके पर, बाकी फिर मैं बाद में ऐड करूँगा। और इसको फिर मैं ढक देता हूँ और इसको थोड़ा पकने देता हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये सब्जियाँ बीच में गल जाए, पक जाए। आग को नीचे आप मीडियम या स्लो कर लेंगे ताकि ये ज़रा दम में सब्जियाँ गल जाएँ इसमें।
جی ویورز پانی قیمہ خشک ہو گیا ہے، آئل نکلنے شروع ہو گیا ہے۔ اب اس موقع پر ہم اس میں باقی مسالے ایڈ کریں گے جو فائنل مسالے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر رہا ہوں میں، 2 ٹی اسپون سمپل لال مرچ اس میں ایڈ کر رہا ہوں، 1 ٹی اسپون اس میں ہلدی ایڈ کر رہا ہوں۔ کلونجی میں نے 1 ٹی اسپون پہلے ڈالی تھی، اب باقی کلونجی جو ہے تقریباً یہ 1.5 ٹی اسپون ہے، یہ میں اس میں اب ایڈ کر رہا ہوں۔ گرم مسالہ 1.5 ٹی اسپون، اور اس کو اس میں اچھی طرح مکس کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلر، بہت زبردست اسمیل۔ اور اگر آپ لائک کرتے ہیں تو سبز مرچیں ایڈ کر دیں، اگر یہ آپ کے ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب اس کو میں تھوڑی سی دیر دوں گا پکنے کے لیے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بس کور کروں گا، پھر اس کو میں اوپن پکاؤں گا۔ جی وہ 5 منٹ ہو گئے ہیں، اب میں اس کا ڈھکن ریموو کر رہا ہوں۔ اب میں اس پہ کور نہیں کروں گا، آئل بالکل نکل آیا، بہترین آ گیا۔ اب اس کو میں ایسے ہی بھونوں گا اوپر، تاکہ جو تھوڑی بہت اس میں کسر ہے، نمی وغیرہ وہ بھی ختم ہو جائے۔ اب اس کو کور کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اس کو ایسے ہی بھونیں گے مزید 5 سے 6 منٹ۔ اور کوشش کریں کہ اس کی بھنائی میں آنچ جو ہے وہ ذرا دھیمی رکھیں، تیز آنچ پہ اس کو نہ بھونیں۔ جی ویور ماشاءاللہ یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اچاری قیمہ مٹر آلو۔ اب میں اس کو پلیٹ میں نکالتا ہوں اور میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتا ہوں۔ آنچ کو میں بند کر رہا ہوں نیچے سے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا۔ ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتا ہوں۔ جی ویور یہ ماشاءاللہ ہمارا فائنل ڈسپلے ہے، بہت ہی زبردست بنا ہے، کسی قسم کی کوئی قیمے کی سمیل نہیں ہے، بہت ہی زبردست کوکنگ ہوئی ہے، بھنائی اس کی بہت زبردست ہوئی ہے۔ ٹماٹر آپ کو اس میں نظر نہیں آئیں گے، بالکل بیچ میں گل گئے ہیں، پیاز بھی بالکل بیچ میں ڈیزالو ہو گئے ہیں، اور بڑا ہی یونیک اور بڑا زبردست ٹیسٹ بنا ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ بہت سمپل اور بہت مزیدار ریسپی ہے۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کتنا ارد گرد اپنے تمام پیاروں ساتھیوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔